pinakauna is believe in yourself. Believe yun sa sarili, mas unsay unsay maabot ng mga struggles and obstacles, kung nakay salig sa mga sarili ug kumpiyansa, kaya kay nimo. Ikaduha, work for your dreams. Dili pwede damgo lang siya pirmi. Kailangan nimo siyang lihokon. Para sa kuha, kung nakay gina-dream, dili pwede na gusto ko ana, dapat everyday dapat nakay ginabuhat na maski small steps lang na makabot yun Para maabot to nimo. Ikatulo, stay healthy. Dili healthy na Ouch! healthy na literal na, dili siya literal na sa nang Physical lang. physical. Okay, Dapat stay healthy, not only physical. mental, spiritual, Okay, so... financial.